बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज शबे कद्र है या अल्लाह, तेरे सिवा कौन है जो हमारे गुनाहों को माफ करे। ऐ मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, तेरे सिवा हमारा कौन है जो हमारी मदद करे। ऐ मेरे अल्लाह, इस वक्त आपके कलाम कुरान से बढ़कर हमारे हाथों में कौन सा वास्ता है। ऐ मेरे अल्लाह, हम कुरान का वास्ता देकर आपकी बारगाह में हाजिर। कुरान मजीद को खोल कर सामने रखें, ये शब कदर के मुश्तरका अमल करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिका अल-मुनज़्ज़ल व मा फ़ीहि इस्मुका अल-अकबर व अस्माउका अल-हुस्ना व मा यख़ाफ़ु व युरजा अन तजअलनी मिन अतक़ाइका मिनन नार। सब मिल के खुदा की बारगाह में अपनी अपनी हाजात को तलब करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिका अल-फ़राज वजअलना मिन अतबाइही व शिअतिही व खुलसाइही। अभी सब मिल के कुरान मजीद को सर पर रखें और ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल क़ुरआन व बिहक़्क़ि मन अरसलतहू बिही व बिहक़्क़ि कुल्लि मुअमिनिन मदहतहू फ़ीह
وبحق عليهم فلا أحد أعرف بحق قامهم بك يا الله 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 بمحمد 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 بقلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بعلي
بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بعلي بن محمد
بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 आए मेरे अल्लाह हमारे पास कुरान अहले बैत के वास्ता से बढ़ के कोई वास्ता नहीं। हम कुरान अहले बैत का वास्ता देकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आए मेरे अल्लाह तुझे भी फातिमा ज़हरा के ज़ख्मी पहलू का वास्ता